Alors, j'ai dit que pour le cours, j'ai dit on va travailler avec les différents types de réseaux informatiques. Et donc, nous, Inch'Allah, on a des ateliers. Okay? Et donc, la simulation d'un réseau informatique avec le logiciel Packet Tracer. C'est un logiciel gratuit. Et donc, pour le télécharger, vous lancez le moteur de recherche Google pour explorer Packet Tracer. La version 6. OK. Le système qui a fait qu'on a la possibilité de télécharger le logiciel. Après avoir téléchargé, cliquez en double pour bien sûr, pour l'installer. Je vais voir, il y a des... Pour l'installer. Alors, les équipements, nous avons besoin des équipements de la télécommunication. Et bien, l'autre fois, on a la télé informatique, on a le rôle de la télé informatique. Alors, nous, Inch'Allah, je vous dis, si vous voulez, la conception d'un réseau informatique. La première opération, il y a un réseau entre deux ordinateurs. À la maison, là, je vais prendre un stylo. À la maison, par exemple, vous avez deux pièces. Par exemple, vous avez un routeur Wi-Fi. Vous possédez un routeur Wi-Fi. Alors, le routeur Wi-Fi, son rôle permet de faire quoi? C'est qu'on a la connexion, Internet. Il y a déjà la liaison avec un fournisseur d'accès. Par exemple, le liage Internet. Et chacun, maintenant, à la maison, si vous avez des portables, vous consommez le Wi-Fi. OK? Voilà, on suppose qu'on a, oui, si vous voulez, des ordinateurs. Je possède maintenant un ordinateur portable. Voilà, qui mon ordinateur portable a un problème, si vous voulez, de Wi-Fi à la distance. C'est-à-dire qu'il y a un problème de distance. C'est-à-dire que je n'arrive pas, bien sûr, à établir la connexion avec le Wi-Fi. La même chose, je possède un ordinateur de bureau, un PC de bureau, comme l'école. Et maintenant, normalement, comment réussir, bien sûr, à avoir la connexion, la connexion Internet? C'est très simple. Tout ce qu'il me faut, c'est directement le routeur Wi-Fi, ou les ports. Les ports Ethernet. Des ports Ethernet, on le port avec la carte réseau. Et dans l'ordinateur, il y a ce qu'on appelle une carte réseau. La même chose. Ici, on trouve une carte réseau. Tout ce qu'il nous faut, c'est utiliser un câble. C'est le câble Ethernet. On lier le routeur à la carte réseau de le PC numéro 1. La même chose, on lier, si vous voulez, le routeur avec la carte réseau de PC numéro 2. Et comme ça, on نحصل على l'internet sur la machine. نحصل على l'internet sur la machine. OK? Donc depuis si pour mettre la machine connectée elle est branchée avec une imprimante. Je peux avoir maintenant il y a ici une imprimante. Il y a normalement l'impression, je peux même imprimer. Voilà qui me صعيب باش imprimer. Alors qu'est-ce qu'il nous faut? إذا ما نستعملش هذه الستركتور ديال الروتور خاصنا نستعمل d'autres équipements. إذا تقريبا نعطيكم واحد التعريف ولكن حنا on va démarrer par le plus petit réseau, c'est-à-dire réseau entre deux ordinateurs. من بعد entre plusieurs ordinateurs. من بعد on va ajouter une imprimante, comment partager tout ça, OK? إذا على بركة الله نشوفوا هذا le réseau entre deux ordinateurs. Alors je vais effacer mon tableau. Et donc pour le réseau entre deux ordinateurs, tout ce qu'il nous faut, c'est le câble. Un simple câble, par exemple. Par exemple, je possède le premier PC, l'ordinateur numéro 1, un laptop, un deuxième ordinateur de bureau. OK? Ici, on trouve la carte réseau. On appelle la coloration rouge, carte réseau. On a une carte réseau. إذا نعطيكم واحد la structure d'une carte réseau. نحاول نبين لكم في la vidéo de suite. La carte réseau est dit. Alors je vais changer de cap concernant mon caméra. On نحاول la caméra, oui, نمشي للDSP. إذا هنا في الصورة ديالي غتبان لكم نحاول نوضح لكم un exemple de carte réseau. تيبان لكم مزيان؟ Voilà. هذا c'est exemple d'une carte réseau. C'est clair؟ واضح؟
C'est bon? Oui. Oui, très bien. Et vous voyez là, c'est le port d'IA. Le port, c'est brancher le câble. La carte, c'est déjà branché sur l'ordinateur. OK? تكون البرونشمون ديالها في هذا السونس كوم سا تنبرونشيو هكا وتنحاول لي هاد لاكارت ريزو نرجع ديريكتومون للكور ديالي اذا هذه هي لو بلاسمون بور لاكارت ريزو هنا اوكي على سويت تندير لا ليزون دونك لا ليزون تنحاول لي البورطابل ديالي لابتوب مع l'ordinateur de bureau. و دون سو كا عندي الحق بوركوا par exemple pour échanger des ressources بحال مثلا هنا في هذا الاورديناتور عندي واحد لو دوسي ولا عندي واحد لو كور مثلا ان فيشي بي دي اف اذا هذا الفيشي بي دي اف نقدر مثلا نرسلو باغ فوا كابل اذا تمشي ترسل ترافيغ مثلا هذا الكابلاج نقدر مثلا هذا الفيشي توصل ديريكتومون لو دوزيام بيسي يقدر هاد لا بيرسون يقرا لي الفيشي بي دي اف اوكي اذا نطلعوا هنا سي لو كوتي تيوريك اذا لي زيكيبمون اشنو هما لي زيكيبمون اللي غنحتاجو في الطرابي اذا بور لا كونيكسيون Il est relié par des switches. وي Les deux ordinateurs sont reliés par des switches. très bien نحتاجو لي زورديناتور encore les ordinateurs oui Et relié par les switches. اذا نحتاجو لي زورديناتور وي مسيو يوسف Je dis, monsieur, les deux ordinateurs sont reliés par des switches. لا pour l'instant la première opération ما نستعملوش السويتش غنستعمل غير ان سامبل كابل بحال عندي ما عنديش سويتش عندي غير كابل ديريكت شتي on va commencer par le plus petit réseau voilà اذا هذا le plus petit réseau oui monsieur Un support de communication entre les deux ordinateurs. اذا هذا هو السبور دو تسمح لنا ان سيبور دو كومونيكاسيون اذا لا ستركتور ديال هذا السيبور كيفاش غتكون نورمالمون اذا هنا نورمالمون تستعمل واحد لو كابل هذا لو تيب دو كابل تسمى ان كابل ايثرنت دونك هذا سي ان كابل ايثرنت كابل ايثرنت câble Ethernet. Et donc, le câble Ethernet, il est constitué sur de Wi-Fi. Il est Wi-Fi. Okay? Il est créé le câble, il a combien de fils? C'est bon, 8 de fils. Numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, 5, 6, 7 et 8. ولكن هاد لي فيل عندهم ديفيرونت كولور اذا لو بروميي تيكون لا كولوراسيون ديالو باغ اكزومبل كاين نورمالمون كاين لو مارون بلون اذا تيكون اللون ديالو سي مارون الثاني تيكون مارون بلون فير بلون بلو بلون اورانج بلون اذا نحاول نعطيكم لي كولور اللي تكون عندنا في هذا لو سيبور دو ترانسميسيون هذا اللي تسمى ان سيبور دو ترانسميسيون دي انفورماسيون. Donc pour l'instant, un deuxième cours, la séquence numéro 2, on va détailler bien sûr le schéma interne. On va comme كيفاش نصايبوا مثلا هذا الكابل تورسا دي droit, كيفاش نصايبوا مثلا ان كابل تورسا دي croisé, كيفاش مثلا نصايبوا لي كابل دي تيب coaxial, بحال مثلا لي كابل d'antenne. مثلا je peux même montrer comment monter مثلا des caméras de surveillance, اللي مثلا نستعملوا غير des simples câbles, les fibres optiques, le schéma bien sûr d'un fibre optique, c'est-à-dire la structure interne d'un fibre optique. Donc comme تسموا des supports de transmission. وكيفاش من بعد شحال التيب ديالنا اليوم غنشوفوا نحاولوا نفهموا لو رول et le fonctionnement d'un réseau informatique. C'est le plus important. C'est pourquoi je vais vous inviter à bien sûr on va lancer ensemble le paquet raster. Je vais effacer mon tableau. On va directement vers le paquet raster. Donc le paquet raster. Alors je vais réduire mon document. Le paquet raster. Et dans ce paquet raster, simplement c'est un logiciel simulateur. C'est un logiciel simulateur, il fait plusieurs équipements. Et un exemple, comme vous le constatez, on a le champ de travail. l'espace اللي نخدموا عليه. تقدر تكون مثلا une école, تقدر يكون مثلا chantier, مثلا واحد فيها plusieurs hectares, OK? Alors concernant les équipements, هنا تمشي un device. تيبان لكم مزيان؟ واش واضح مزيان؟ Oui. C'est bon?
سي كلير با دو بروبليم Oui, monsieur. تري بيان اذا غنشوفوا الان ديفايس الا مشيت كليكيت على هذا الان ديفايس يوقع لنا تكليكي تعطينا بليزيور تيب دورديناتور باغ اكزومبل عندنا لو جينيريك عندنا مثلا بليزيور تيب دورديناتور لاحظتوا عندنا دوطخ التليفون التيفي عندنا الويرلس عندنا مثلا السمارت فون عندنا وي كاين عندنا بليزيور ايكيبمون اوكي il y a plusieurs équipements par exemple نقدر نجلسي مثلا هنا سي ان سامبل اورديناتور فوي هذا اورديناتور عادي بي سي اللي فيه l'écran فيه الكلافي فيه لا سوري وفيه لونيتي سنترال ou bien je peux même glisser مثلا un ordinateur laptop ordinateur portable ou bien je peux même glisser si vous voulez un serveur un ordinateur serveur un serveur de Google ou bien je peux même glisser par exemple une imprimante ou bien je peux même glisser par exemple là si vous voulez wireless tablette une tablette ou bien je peux même glisser si vous voulez un téléphone smartphone. Alors, ce sont des équipements, c'est équipement, le ETTD, équipement terminal de traitement de données. C'est-à-dire, moi, je vais vous les informations. Par exemple, actuellement, maintenant, à la maison, je travaille avec mon ordinateur portable. OK? Vous travaillez avec quoi? Avec la plupart. Qui est l'ordinateur? Qui est le smartphone, téléphone diélo. Et donc, je vais votre téléphone ou mon ordinateur. Je vais mettre bien sûr plusieurs. Ça va être des stagiaires. OK? Et donc, le lien, il représente quoi? Il représente le liage Internet. C'est-à-dire, à travers l'application de visioconférence Zoom, نحاول نراسلكم وانتم تستقبلوا هاد لي كور في التليفون بورتابل ديالكم. اوكي اذا هاد ليكيبمون تسمى شنو نسمي هاد ليكيبمون؟ هذا تسمى ايكيبمون تيرمينال équipement terminal de traitement de données. Alors, équipement terminal de traitement de données. Ou par exemple, smartphone, il y a un équipement terminal, un terminateur, si vous voulez, de données. C'est comme des extrémités. Alors là, c'est équipement terminateur. Ou alors, c'est le traitement de données. Par exemple, je suis en train de filmer. ولكن هذا الفيلم غادي نرسل لكم par quelle voie par واحد لو ريزو انترناسيونال اللي هو الانترنت غادي توصلوا نتوما بلي لي ستيمولاسيون ديال السينيو ديال هاد لي كور. اوكي بطبيعه الحال يكون عندكم هنا دي مويان كوم باغ اكزومبل سوا vous travaillez avec le 3G ou bien vous travaillez avec le Wi-Fi. ok donc c'est donc parfois كاين مثلا des personnes qui ne vont pas recevoir هذا le signal. اذا غالبا يكون عندنا مثلا اما تنقولوا حنا عندنا des problèmes de bruit يقدر يكون مثلا un bruit technique, ou bien un bruit sémiologique, ou bien un bruit organisationnel, ou bien un bruit sémantique. Donc, إذا حاولنا مثلا نعرفوا si vous voulez bien sûr là ce qu'il y a dit la SWALE. إذا رجعنا مثلا ذاك العالم اللي عطانا مثلا خلق لنا هاد لي كومونيكاسيون سمينا حنا سي لا SWALE. لا SWALE شنو قال لنا وي كي دي كوا كي dit. Alors, qui dit quoi? À qui? Par quel moyen? Avec quel effet? Je suis en train, le formateur il est en train d'expliquer le cours. Où est le qui? Vous êtes d'accord? Alors, dit quoi? Je suis en train de vous lancer un cours visioconférence. Des cours visio. Voilà, d'où l'information, le message. À qui? Où est-ce que ok? Téléphone à dire. Le téléphone, c'est le récepteur. Par quel moyen احنا خدمنا دابا par voie internet avec quel effet واش كاين ان effet ولا non كاين بعض المرات دي ستاج مسيو راه الصوت ما تسمعوش مزيان ولا ما بقاش عندي لا كونيكسيون. اوكي هادو داخلين في لي تسموا حنا سون دي بروي سي بون الون باس مزيان. بالنسبه واحد لوبسيرفاسيون مسيو دابا انا في جوجل شنو نكتب السيد في pour le téléchargement du logiciel. logiciel oui. لا دابا سي با لا بين غير تبعوا معايا اليوم رانا في الاخر نعطيكم الطريقه كيفاش تيليشارجي. اوكي غير تبعوا معايا وي بلا ما تضيعوا الوقت في التيليشارجمون في الانستالاسيون. دونك لو بليز امبورطون هو حاولوا نخدموا هذا اللوجيسيال عاد نوريكم الطريقه كومون لانستالي كومون ليتيليزي. مزيان داكور غتوصلوا بالسيبور ماشي مشكل.
Alors je vais effacer, دابا نحاول مثلا نشوفوا le premier atelier قلنا نبرانشيو deux ordinateurs. بحال مثلا في la maison, je vais choisir مثلا des ordinateurs un peu classiques. Alors je vais éliminer tout ça, نحيد هادو. Supprimer. Supprimer. نخلي غير quelques ordinateurs. Voilà. إذا هذا l'ordinateur عندنا الأول. في الدوزيام بو غنستعمل un deuxième ordinateur. بحال مثلا في la maison عندكم دو ماشين. إذا نقدر مثلا هاد لي ماشين نجمع بيناتهم باغ دي كابل. لاحظوا هنا عندنا لو كونيكسيون. إلا كليكتي لا كونيكسيون عندنا بليزيور تيب دو كونيكسيون. كاين لا كونيكسيون اوتوماتيك، كاين باغ اكزومبل لا كونيكسيون كونسول بحال مثلا اللي خاصه مثلا لي غران روتور. كاين لا كونيكسيون مثلا كوبر سترينغ روتور. كاين عندنا بيان سور لو كوبر كراست. عندنا بزاف وي واحد المجموعه ديال لي كابل. إذا بور لانستون شنو ندير هنا؟ تنحاول مثلا غنحاول لي هذا البوست مع الدوزيام بوست، ولكن قبل تنشوف هذا البوست واش فيه لا كارت ريزو ولا نو. إذا غنحاول نكليكي على لورديناتور، واش غنحاول نكبرو لا طاي ديالو. اون فوا جو كليك اش قال لي هنا كانوت لوج دو بي سي. إذا ما غاديش تحق باش ولكن جو في سي ها هو عطاني مان. إذا لورديناتور نورمالمون عنده لا كارت ريزو، il dispose bien sûr d'une carte réseau. وهنا تجي توري باش نخدمو نقدر نطفيه شي تيشعل وتيطفى. سي كلير؟ سي بون تبين معايا؟ إذا غنطفيه أنا نشعلو. إذا هاد لورديناتور خدام اللي اوبيراسيونيل تندوز دوزيام اورديناتور. Même principe. Il y a le bouton pour le démarrer, bien pour l'arrêter. D'abord la connexion. Comment établir les connexions? تنحاول مثلا lier تجي مثلا هنا تلي هذا l'ordinateur مع deuxième ordinateur. Voilà. ولكن هذا الكابل النوع ديالو تسمى ان كابل توغسادي كروازي. هو عطاني مثلا سي bien sûr les ports bien sûr d'interconnexion. عطاني البور الاول سما هو 0 فاس ايثرنت 0 وهذه سماها فاس ايثرنت 0. بحال مثلا سي ايدونتيك بحال هذه النقطه راه هي هذه النقطه. ولكن الاشكال اللي عندنا مثلا في لا ميزون سيبوز مثلا عندنا واحد المسافه اكثر من 100 متر. سيبوز مثلا هنا عندنا براسك وي عندنا 80 متر. اذا السينال يقدر يوصل من هنا لهنا. اوكي. اذا نقدر مثلا نرسل واحد الرساله تجي مثلا نقول ارسل لي واحد الرساله. اوكي. Très bien, là normalement c'est copié. Et là forcément l'adresseur tout ça est directement le deuxième bout. Là ça demande un peu de configuration. Ok. Même principe. ولكن suppose مثلا j'ai dépassé فت واحد la distance. إذا وصلت مثلا si je dépasse مثلا les 100 mètres, donc là le signal il va s'affaiblir. C'est-à-dire normalement تكون عندنا le signal تكون بهذه الطريقة. إذا ناخذ مثلا في الأول ناخذ مثلا la première proposition. بحال مثلا عندنا 80 متر 80 متر. إذا السينيال يقدر يوصل تمشي من هنا وصلت مثلا بونجور هذاك الرسالة تبقى غادية تتوصل تمشي توصل حتى لو دوزيام اورديناتور. هنا ما كاينش عندنا إشكال. اوكي. ولكن سيبوز مثلا هنا جي ديباسي 80 متر وصلت مثلا حتى براسك ناخذ مثلا هنا براسك 120 متر. دونك 120 متر. إلا وصلت مثلا سي جو ديباس مثلا 120 متر تعرفوا 120 متر إلي سيبيريور ديريكتومون ا 100 متر. إلا فت 100 متر لاحظوا اش يوقع لنا في لونفوا دو ميساج. هنا الميساج يكون غادي نورمال وي هذا الصون دي لي موفمون سينسويدال. ولكن توصل مثلا 100 متر اش يوقع؟ دونك لو سينال تيبقى يفا سافيبليغ تيعود مثلا غادي كونستانت سيتادير ياخذ زيرو. إذا هنا ما عندناش لو با دو سينيال با دو سينيال. إذا هاد لو دوزيام بوست ما يتوصل حتى شي معلومة. اسكو سي كلير؟ سي بون؟ Alors, je vais voir, il y a peut-être quelqu'un qui a envoyé. Alors, toujours, oui. monsieur دابا إلا كان Oui, monsieur. إلا كان أكبر من 100 متر إلا كان سوبيريور على 100 متر يعني ما كيتوصلش بالميساج. لا ما توصلش الميساج نو. إلا كان أكثر من 100 متر كان أكثر من 100 متر ما توصلش الميساج. لأن خصنا ما نفوتوش 100 متر. إذا هنا خصنا نشوفوا وي. أنا مش مجمعة لا عفاك فاش كيقدر يوصل الميساج يلاه جيت مازال
ما تعدوش نزيد شوية مأخرة بس زعما كيوصلوا الميساج ما فهمت. داكور ماشي مشكل وصلتي شي معطله داكور سي كي عطيني السميت ديالك من المازال وداد منتصر. داكور مادموزيل وداد de façon نديرو ان ريزومي ماشي مشكل اوكي اذا اي حاجه فاتتك راه جو سي اون تران دونجستري شتي هذا الفيلم دابا راه سجلته وغادرس لكم في اليوتيوب اوكي اذا بقات واحد 10 مينيت لان بالنسبه لهاد لا فيزيو كونفيرونس تسجلوا غير 45 دقيقه اذا لا تقطعت لا كونيكسيون avec الفيزيو كونفيرونس غنرسل لكم ان دوزيام لين اوكي كوم سا باش ترجعوا معايا في الكور اذا جو في كومبليتي وي اذا قلنا لا سول كونترانت اللي عندنا في هاد لا كونيكسيون اذا عندي بي سي نيميرو 1 بي سي نيميرو 2 اذا هنا نقدر مثلا بي سي 1 بي سي 2 ترسل مثلا واحد المعلومات اوكي جو بو ميم افوار مثلا اون كونيكسيون قدام هذا الاورديناتور يكون برونشي مع اون امبريمونت جو بو ميم اجوت مثلا عندي اون امبريمونت par exemple une petite imprimante بحال مثلا عندي لامبريمونت يقدر مثلا هذا البي سي هذا يقدر مثلا يرسل واحد رساله اوكي il va demander مثلا la personne مثلا d'imprimer un document اذا هذا الدوكيمون غيمشي في هذا المسار هذا اوكي يدخل directement le PC numéro 2 et par la suite on va envoyer l'impression on va يدخل لي ورا نفس l'impression non pas bien sûr c'est le partage d'une imprimante بحال هاد l'imprimante بارطاجيتها مع هاد le PC numéro 1 est-ce que c'est clair donc parmi bien sûr les avantages ou les inconvénients les inconvénients c'est la distance هنا il ne faut pas dépasser les 100 mètres il est في 800 متر راه هنا جي با دروا بيان سور دونفويي لان السينيال غيوقف عند حتى 100 متر بحال مثلا هنا جو vais par exemple la limite هي ici c'est 100 mètres 100 mètres donc c'est la limite alors le fait d'envoyer une stimulation ou bien une impression une imprimée مثلا غيوصل هنا صافي il va devenir zéro اذا impossible باش يوصل لي الميساج للامبريمونت اوكي ولكن الا قال كنقل دون سو كا سي بون اذا الحل الوحيد شنو هو اذا جو بو ميم utiliser bien sûr une autre topologie اللي هو utiliser مثلا ان سيبور دو ترانسميسيون هو الكابل عادي تقدر مثلا تستعمل واحد لي زاباراي لي انترميديير كوم باغ اكزومبل لي سويتش او بيان لي هوب بيان اذا هنا هو بقات لنا بريسك كيلكو مينيت الوغ دي كيستيون شكون عنده شي سؤال دي كيستيون وي كان عنده شي سؤال إذا retournons نخلي هذا السيبور أنا نرجع ديريكتومون بور كومبليتي أنا جو fermer et réduire. Alors pour le support, là, je dis concernant les équipements de la télécommunication. Le premier exemple, c'est réseau entre deux ordinateurs. Il y en a le plus important. Je n'ai pas les besoins. Il est pour réussir de l'opération, les besoins. Je n'ai pas. Quels sont les besoins? Oui. J'aurais besoin de quoi? Donc, quels sont les besoins? Pour réussir, bien sûr, une connexion entre deux ordinateurs maintenant à la maison. أول حاجة خص يكون عندنا مثلا deux ordinateurs. deux ordinateurs. ونحتاجو par des câbles. لأن قبل من لي كابل chaque ordinateur dispose مثلا des cartes réseau. خاصة يكون عندنا دي كارت ريزو. إما تسميها كارت ريزو ou bien adaptateur. Carte réseau ou bien adaptateur. Adaptateur. C'est comme l'exemple, bien sûr, adaptateur. Mais il y a plusieurs types d'adaptateurs, oui. Le deuxième point, il y a le câble. Câble, oui. Ça va être il y a différents types de câbles. Mais le câble, c'est un support de transmission. Un support de transmission. Un support de transmission. Et donc, je vais vous inviter à voir, si vous voulez, les différents types de cartes adaptateurs. C'est un exemple. Donc, vous voyez là, on est comme un exemple. Vous voyez là. Je vais vous montrer la caméra. Et là, vous voyez là, c'est une carte réseau.
Le premier type. Il est tiré le port RG45. Oui, monsieur. On peut dire le câble est un support de communication pour assurer le transport de l'information. Oui, c'est bon. C'est un support, oui. Mais ça, on a encore des supports de transmission. OK. Et là, طبعا الحالي تهضروا على carte réseau كاين هذا le type. وكاين عندنا un deuxième type qui est un peu ancien. Par exemple, on a le type là. هذا le type fait plusieurs ports. في واحد le port RG45 femelle وفي le BNC. إذا presque oui, le stagiaire اللي ملتحقوا بنا بقاتنا presque quelques minutes باش تقطع la connexion وغادي نعاود نرسل لكم un deuxième lien باش تدخلوا la visioconférence. C'est bon? C'est noté? Donc comme vous le constatez ici, c'est هنا je travaille, c'est le stagiaire qui يلتحقوا. Voilà. Je reprends. Donc là, c'est exemple du deuxième type de carte réseau. La carte réseau, تستعمل أول حاجة تخدموا avec le port. Je vais mettre ici au mot. RG45 femelle. ou là c'est le BNC. Le BNC. بحال مثلا le BNC اللي عندنا في les systèmes paraboliques. بحال مثلا باش نلي البارابول مع الريسيبتور تكون عندنا بحال هاد لي كونيكتور. ولكن حنا في السيبر كافي تقدروا نخدموا بهذا لو تيب دو RG45 femelle. وداخل احسن لداخل لي بروش تنصيبوا بارفوا 4 تنصيبوا بارفوا 8. صافي tout simplement c'est une carte électronique. ربما تعلمت مع الاستاذ ديال الماتيريال انفورماتيك. هذه سي ان سامبل كارت الكترونيك تنبرونشيها تنمونتيها في البور بي سي اي دو مون اورديناتور في لا كارت مير. تكون عندنا دي بور بي سي اي بطبيعه الحال غتكون فيها واحد لا كونفيغوراسيون باش ننجح في لوبيراسيون دو ترانسميسيون ou bien de transfert de données de PC vers un deuxième PC. Alors, dans certaines machines, si vous mettez des cartes réseau, sont déjà intégrées. Tu connais la carte mère, ok? Les portables. Les portables, tu connais des cartes. Tu connais déjà, il existe la carte mère. Tu connais intégré la carte mère. Par contre, les ordinateurs de bureau, c'est une extension. C'est une monture à travers les pistes. Ok? Ou bien soit je travaille avec le ISA, ou bien PC, ou bien autre type. Alors, il y a un troisième type, c'est bien sûr, le sans fil. On va maintenant un réseau sans fil, le Wi-Fi. C'est une carte réseau. Ils sont en train de monter un ordinateur. Oui, les ports là, ou bien les pistes qui sont montées sur la carte mère. On a l'antenne. L'antenne هو تسمح لي pour le transfert de données ولكن au format wireless. الاخرين تخدموا بالكابل. اوكي هادو تخدموا بالكابل. هنا ضروري خصكم عندي ان كابل. الا خصني نبونتينا ان كابل. هنا نو تنستعملوا في الكابل. تنستعملوا بيان سور لو سون فيل لو wireless بحال لو كان عندكم في التليفون ديالكم بيان في لي اورديناتور بورطابل ou bien في لي روتور واي فاي. اوكي دونك هادو كلهم تيتسموا ادابتاتور. عقلوا عليهم. إما تنقولوا adaptateur ou bien soit تنسميه adaptateur ou bien carte réseau. Adaptateur ou bien carte réseau. Et là pour la première partie, est-ce qu'il y a des questions? Quand je suis la première partie. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Je viens d'arriver là parce que j'avais pas eu le mot de passe ainsi de suite, la raison pour laquelle je viens juste d'appeler Yunus pour qu'il puisse au moins m'envoyer le mot de passe. Okay, j'étais là depuis un jeu, mais bon. J'avais inventé l'ancien code, ça n'a pas marché. Très bien, parce que c'est pas grave. Nous sommes en train de filmer, oui. On va enregistrer ce film. Vous l'aurez bien sûr sur la chaîne YouTube. Alors là, il nous reste quelques minutes pour quitter la visioconférence. Je vais vous envoyer un deuxième identifiant et un deuxième mot de passe. Ok? Alors là, je vais garder quelques minutes pour les questions. Il nous reste quelques minutes pour quitter la visioconférence. Oui? Mais la fois passée,